أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يقولون أئنا لمردودون في الحافرة أإذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك إذا كرة خاسرة فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساحرة. ترجمہ کنزُ الایمان. اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا. کافر کہتے ہیں کیا ہم پھر الٹے پاؤں پلٹیں گے؟ کیا جب گلی ہڈیاں ہو جائیں گے؟ بولے یوں تو یہ پلٹنا میرا نقصان ہے تو وہ نہیں مگر ایک جھڑکی جب ہی وہ کھلے میدان میں آ پڑے ہوں گے. ترجمہ کنزُ العرفان. کافر کہتے ہیں کیا بے شک ہم ضرور پھر الٹے پاؤں پلٹیں گے؟ کیا اس وقت جب ہم گلی ہڈیاں ہو جائیں گے؟ کہنے لگے جب تو یہ پلٹنا نقصان کا پلٹنا ہے تو وہ پھونک تو ایک جھڑکنا ہی ہے تو فوراً وہ کھلے میدان میں آ پڑے ہوں گے. یقولون. کافر کہتے ہیں. اس آیت اور اس کے بعد والی 4 آیات کا خلاصہ یہ ہے کہ جب کفار سے کہا جاتا ہے کہ تم مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کر کے اٹھائے جاؤ گے تو وہ کہتے ہیں کیا ہم موت کے بعد پھر زندگی کی طرف واپس کر دیے جائیں گے؟ کیا جب ہماری یہ حالت ہو جائے گی کہ ہماری ہڈیاں ریزہ ریزہ ہو کر بکھر چکی ہوں گی تو پھر بھی ہم زندہ کیے جائیں گے؟ پھر مذاق اڑانے کے طور پر وہ کہنے لگے کہ اگر موت کے بعد زندہ کیا جانا صحیح ہے اور ہم مرنے کے بعد اٹھائے گئے تو اس میں ہمارا بڑا نقصان ہے کیونکہ ہم دنیا میں اس بات کو جھٹلاتے رہے. اس پر انہیں بتایا گیا کہ تم مرنے کے بعد زندہ کیے جانے کو یہ نہ سمجھو کہ اللہ تعالیٰ کے لیے یہ کام کچھ دشوار ہے کیونکہ وہ قادر برحق ہے اور اس پر کچھ بھی دشوار نہیں. تو جب اللہ تعالیٰ تمہیں زندہ کرنے کا ارادہ فرمائے گا اس وقت وہ دوسری پھونک ایک ہولناک آواز ہی ہوگی اور اس کے بعد فوراً وہ زندہ ہو کر کھلے میدان میں آ پڑے ہوں گے. هل اتاک حدیث موسیٰ اذ ناداہ ربہ بالواد المقدس طویٰ اذهب الى فرعون انه طغى فقل هل لك الى ان تزكى واهديك الى ربك فتخشى فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. ترجمہ کنزُ الایمان. کیا تمہیں موسیٰ کی خبر آئی جب اسے اس کے رب نے پاک جنگل طویٰ میں ندا فرمائی کہ فرعون کے پاس جا؟ اس نے سر اٹھایا اس سے کہا کیا تجھے رغبت اس طرف ہے کہ ستھرا ہو اور تجھے تیرے رب کی طرف راہ بتاؤں کہ توڑ دے؟ پھر موسیٰ نے اسے بہت بڑی نشانی دکھائی. اس پر اس نے جھٹلایا اور نافرمانی کی. پھر پیٹھ دی اپنی کوشش میں لگا تو لوگوں کو جمع کیا پھر پکارا پھر بولا میں تمہارا سب سے اونچا رب ہوں. تو اللہ نے اسے دنیا و آخرت
दोनों के अजाब में पकड़ा। बेशक उसमें सीख मिलता है उसे जो डरे। तर्जमा कंसुल इरफान, क्या तुम्हें मूसा की खबर आई जब उसे उसके रब ने पाक जंगल तुवा में निदा फरमाया कि फिरौन के पास जा, बेशक वो सरकश हो गया है। तो उससे कह, क्या तुझे इस बात की तरफ कोई रग़बत है कि तू पाकीज़ा हो जाए और ये मैं तुझे तेरे रब की तरफ राह बताऊं तो तू डरे। फिर मूसा ने उसे बहुत बड़ी निशानी दिखाई तो उसने झुटलाया और नाफरमानी की। फिर उसने मुकाबले की कोशिश करते हुए पीठ फेर दी तो लोगों को जमा किया, फिर पुकारा, फिर बोला मैं तुम्हारा सबसे आला रब हूँ। तो अल्लाह ने उसे दुनिया व आखिरत दोनों के अज़ाब में पकड़ा। बेशक उसमें डरने वाले के लिए जरूर इबरत है। हल अता का हदीस मूसा, क्या तुम्हें मूसा की खबर आई जब कौम का झुटलाना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुश्वार और नागवार गुजरा। तो अल्लाह ताला ने अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल की तस्कीन के लिए हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जिक्र फरमाया, जिन्होंने अपनी कौम से बहुत तकलीफें पाई थी। चुनांचे इस आयत और इसके बाद वाली 11 आयत का खुलासा ये है कि प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप मुशरिकीन के झुटलाने की वजह से गमगीन ना हो, क्योंकि अंबिया इकराम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को कुफार की तरफ से ऐसी बातें पेश आती रहती हैं। आप मेरे कलीम हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को ही देख लें। जब उसे उसके रब अज़्ज़ व जल ने मुल्क शाम में तूर पहाड़ के करीब वाक़े पाक जंगल तुवा में निदा फरमाई कि ए मूसा, तुम फिरौन के पास जाओ, बेशक वो सरकश हो गया है और वो कुफ्र व फसाद में हद से गुजर गया है। और उससे कहो, क्या तुझे इस बात की तरफ कोई रग़बत है कि तू ईमान कबूल करके अल्लाह ताला की इबादत में मशगूल होकर कुफ्र शिर्क मासियत और नाफरमानी से पाकीज़ा हो जाए? और क्या तू इस बात की तरफ रग़बत रखता है कि मैं तुझे तेरे रब की ज़ात और सिफात की मार्फत की तरफ राह बताऊं ताकि तू उसके अज़ाब से डरे, क्योंकि उसके अज़ाब से डर उसी वक्त लगेगा जब उसकी तुम्हें मार्फत होगी। फिर हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम फिरौन के पास गए और उन्होंने फिरौन को रोशन हाथ और आसा की बहुत बड़ी निशानी दिखाई। तो उसने हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को झुटलाया और अल्लाह ताला की नाफरमानी की और इस निशानी को जादू कहने लगा। फिर उसने मुकाबले फसाद अंगेजी की कोशिश करते हुए ईमान कबूल करने से मुंह मोड़ लिया और उसने जादूगरों को और अपने लश्करों को जमा किया। जब वो जमा हो गए तो फिरौन ने उन्हें पुकारा और उनसे कहा, मैं तुम्हारा सबसे आला रब हूँ, मेरे ऊपर कोई रब नहीं। तो अल्लाह ताला ने उसे दुनिया व आखिरत दोनों के अजाब में इस तरह पकड़ा कि दुनिया में उसे गर्क कर दिया और आखिरत में जहन्नम में दाखिल फरमाएगा। बेशक फिरौन के साथ जो कुछ हुआ उसमें अल्लाह ताला से डरने वालों के लिए इबरत है। अल्लाह ताला हमें कुरान करीम पर सही माना में अमल की तौफीक अता फरमाए। बरादरान इस्लाम, आप तमाम हज़रात से गुजारिश की जाती है कि खुद भी कुरान करीम की तिलावत, तर्जमा और तफसीर समाअत कीजिए, अपने अजीज़ व अकारीब और रिश्तेदार को भी शेयर कीजिए ताकि आप इसके ज़रिए सदक़ा जारिया के मुस्तहिक़ हो जाएं।